ଆବିର୍ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବେଦର ଭାଷା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉପରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ବେଦ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବେଦକୁ ଜାଣିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା। ଇଏ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ, ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହିତ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ମୂଳ ଭାଷା। ଏ ଭାଷା ଆଦିମ କାଳରୁ ରହିଛି, ରହିବ, ଏ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଭାଷାକୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଇଛି 2020 ଆମର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ ରହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଭାଷା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଇଛି। ଯେ ମୌଳିକ ଭାଷା ହେଲା ଆମର ମାତୃଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶ ବି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏ ଭାଷାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଯଦି ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ କେବେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ରହିଛି, ରହିବ, ଏହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। नमो नमो। मम नाम डॉक्टर कमलिनी पंडा और मेरा असम महाविद्यालय संस्कृत विभाग अध्यापिका अस्मि। अद्य भवति संस्कृत दिवस अंतिम दिवस। यदि वाचन वदिष्यति द्विजातिरेव संस्कृतम रावण मन्यमान्यं च किं वदिष्यति संस्कृतम। गोटे ओडिया रे कहबा पई चाहिबी, आमे जो सब संस्कृत पढुचे एटा बहुत सरल संस्कृत पढुचे, जेहेतु आम सिलेबस जहाँ अच्छी आम से पढुचे। किंतु जदि आम पंडित रावणकर संस्कृत को नबू, से संस्कृत आम जब आज उच्चारण कर आज आम भितर किसी संस्कृत अच्छे पारे तेणु आम सरल संस्कृत को आधार करके आज आम विषय अनुसार पढ़ुचु। यही भाषा बहुत पुरातन। आगु सुर भारती गिरबार बाणी भाषा सुमधुरा बोली कहुए। भाषा मध्य जननी संस्कृत भाषा। मु बहुत गर्व फिल करे निजको जे मु संस्कृत विभाग को रिलेटेड होची, कहीं समस्ते किछि कहते संस्कृत को लेकिन संस्कृत से बालक 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 है, किंतु जे संस्कृत एक्चुअली पढ़िबो सी जानिबो ए संस्कृत भितर मैथमेटिक्स अच्छी, ए संस्कृत भितर बटनी अच्छी, ए संस्कृत भितर इकोनॉमिक्स अच्छी, ए संस्कृत भितर पॉलिटिकल साइंस अच्छी, इंग्लिश भी अच्छी। सबु भाषा मानक मध्य श्रेष्ठ होची संस्कृत। संस्कृत भाषार सबु किछि उत्पत्ति वृक्ष आयुर्वेद होची बटनी, आमर याज्ञवल्क्य स्मृति होची आमर हैला पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स होची आमर अर्थशास्त्र। माने जदि हम संस्कृत को कहबा जे जदि चाणक्य कहते जे विद्या गुप्तम धनम स्मृतम, तो विद्या तो समस्त पाखे अच्छी, क्या पाखे गुप्त है विद्याटा रही है सबुठार ग्रेटेस्ट विद्या, जोटा कि संस्कृत जी जानी से संस्कृत माने आम जो कथा कहूँ बहुत उदाहरण दे पार्छु। जेहेतु आम संस्कृत पढ़ीचु से संस्कृत दे पार्छु। तो आज आम बहुत प्राउड एटा भी फिल करूँ जे आम मान प्रचेषा जहाँ भी गोटे दिन भितर आम महाविद्यालय अध्यक्ष आमको बहुत सपोर्ट करती। आम विभाग में जेकोसी प्रोग्राम हो जाऊ सब ये सपोर्ट कर सर।